আপনি তো মিস করছেন, আজাদ ভাই মিস করছেন তো আপনি। বন্ধু খাও খাও, বন্ধু খাও। খাও, আদি ভালো হচ্ছিল, আদি খাওয়াটাই ভালো। হ্যাঁ এখন ঠিক আছে, এটাই ঠিক আছে। ভাই বেশি কিছু মনে করেন না, এটা বার এটা রুটি আর এটা বেগুন ভর্তা, বেশি কিছু মনে করার দরকার নেই। আর ভাই সোলা খান না, সোলা খোসা উঠিয়ে হিন্দু করিয়ে ব্লেন্ডারে ভেজে দিছে, হাত বন্ধ কিছু নেই। এটা কি জানেন, মুলিয়ে মুলিয়ে খাইছিল মতো দিছে। আরে গন্ধের ঠাড়াকে খাই দিবেন। এটা এটা করে একটা একটা করে ইন্ট্রোডিউস করো भाई, उसको काल मिलाओ ना। हाँ, এটা দিলা মনে করেন না যে তো রেস্টুরেন্ট इसके अंदर ওরা মনে করতেছে আমি সুন্দর রিভিউ দিতেছি, সত্যি কথা করতেছি। কাল মিলাও বাংলাই কো, বাংলাই কো, এর মধ্যে বাংলাই কো শালা। ভাই দিয়ে তো খুশি হবেন না, এই যে সাইড ফোনটা যেটা দেখতেছেন না, এটা কি জানেন ভাই, মূল্যের মধ্যে এখানে যে ভক্ত ডাটাটা থাকে ওইটি, এটা কি জানেন ভাই? ইস ভাই এটা দিয়ে কাল মিলাও, এটা দিয়ে খুশি ভাই মরিস। আমরা কোন জায়গায় মিটিং এ আসছি সেটা বলো, কোন হোটেলে আসছি সেটা বলো। तुर्किस्तान, ये देख भाई, तू साला तेरे को बाद में दिखाएगा, उधर उधर साइन बोर्ड नहीं है। হ্যাঁ कौन बोल बोल। रिव्यू क्या हमने किया वो देख। हाँ, ये बहुत हम रिव्यू दे रहे हैं ऑनलाइन पे। हाँ, इसी इतना टेस्टी हुआ है, कोई भी नहीं जानता ये शाला बांग्ला बेगू। ये बांग्ला में बोलने में आसानी होता है। है ना, कान भी लगा था उसको। बिना भाई, हाँ बिना ब्रेक लगा दूँ उसको मैं। ये आदमी टर्किश लॉयर, लॉयर लॉयर लायर के लॉयर, टकला लॉयर शाला, टर्किश लॉयर नहीं है, टकला लॉयर। टर्किश से टकला लॉयर। विनोद भाई, वो भाई को देखो तो काम को मदद करने के लिए भाई इधर देखा क्यों वेरा किसी ने लेकर ना भाई वाह थोड़े पैसे हो गए ये है कितने आपको दिखाता हूं। अरे बंद करें बना রুটির ইয়াটা মালাটা আছে কো 67 মানে এটা কাই মানে नहीं क्या मन करना तो रोटी खाला दीजिए शाला फोन खाते लगी थी कोई तरह से तो नहीं, वो नहीं हुआ, वो मैंने 11 कर दिया बंद कर दिया हमको करना हो जाए तो এটা দেহে মনে করেন না আমি খাওয়াটা ফেলাই না, এটা হলো খাপড়ির কোনা দিয়ে লাগিয়ে সেখানে আমি ফেলে এই কড়াইতে রান্না হয়েছে। अच्छा सा लाल देख का अलग है ना, लहसुन भाई जो सूखना देना सोनूर कोटी में तो लागती सा ना, सोनूर कोटी ना भाई नूनी कोटी है। এটা দেখে লাগছে উঠে যে কোনো কিছু মনে করে না, হাতা বা লিটার মতো মিলিটারি টাকা থেকে লাগছে 100 টাকা। ধরেন
मैं खुशी मजा आ गया यार। मजा आ गया। ये लोग अब क्या जानता है खाने में क्या मजा है? ये लोग जाएगा वो बालूचिस्तान में खाएगा कालूचिस्तान कुत्ते के कबाब है ছাগল के कबाब है कौन जानेगा ये घोड़े के कोলাতে সবগুলা খায় ফেলছিস তোরা ইতনা বড় বাত একটা ভাতও রাখিসনি একটা মুরগিও রাখিসনি একটা মাটনও রাখিস কত কত ওষুধ রাখছি মানুষ এমনি কবে না খাইতে এই জন্য একদিন ছুঁয়ে দিছি ভাই ये खाना का शेष है भद्रता बचा रखा हम लोग